नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने भल थे खुशी थे गोटे विश्वास थे गोटे भरोसा आम आम महाप्रभु तो अच्छे प्रति मुहूर्त था प्रति क्षण था प्रति भावांतर था प्रति भाव था प्रति अभाव था प्रति कष्ट था प्रति शांति था प्रति अशांति था प्रति आपणार पणरे था किछि अलाबिल प्रेम था आसक्ति था भक्ति था भाव था कृपामय करुणामय शरणागत जीए ताकू अहर्निशी शरण देइचंती निजर महाबाहु प्रसारी आपणार करि नेइचंती आवरी नेइचंती हृदय को आवरी नेइचंती हृदय रत्न सिंहासन रे निराविष्णु साजी बसी जाइचंती हम जीव गला बेले निजे जीव को संगे धरी तांको पाखक नहीं जाइछंती अद्भुत रहस्यमय विश्व जगत जार रहस्य को आज जाए जानी पारनी जी नाद विष्णु जी नाद ब्रह्म ता सी साकार रूप नवा सी आम कालिया होइकरी रहिबा एमिति कोठी दिया अछि जहाको तू कह बोली संबोधन करा जाए एमिति कोठी दिया अछि संसार जाकर जेते दिया सबुटी कहती मुंडिया पका एकमात्र मोर महाप्रभु जोटी महाप्रभु कहे मते कुंडे पका ऊर्ध बाहु आस मो पाखक मते कुंडे पका मते गेल कर दियो मते आप जाबुड़ी धर मते आपणार कर मो गालरे लेसी जाऊ तम लुहर तम कोहर छाती मिसी जाऊ मो संगे मु अनुभव करे तुम भितर मो पई केते कोहर भाव सृष्टि होउची लहड़ी से लहड़ी भितर मु तो मोर अस्तित्व को तम अस्तित्व सहित एक होई करे दिए सेमती महाप्रभु कथा महाप्रभु गाथा अपूर्व गाथा मु कहूची उदला मयूरभंजर उदला रो गोटे कथा सेठी जने जूनियर इंजीनियर थिले पटनायक बाबूंकर संसार आराम रे चल जाए कटु थाए ये करए पटनायक बाबू महाप्रभु को बहुत भल पाती महाप्रभुंकर तांकर जहाँ भी नित्य सकाल उठती 2 घंटा जहाँ भी से पूजा करती से भावती पटनायक सहित मुझे कथा जे आज्ञा मत जदि मु सका 2 घंटा ता पाखे न बसी भल कि टे पूजा न करी मो जीवनटा मत से दिन भल लगे मो पेट पूरीवा जाए वो आज्ञा पेट कौन पूर खाइबा जिनस ना आज्ञा आपड़ जाना गोटे खाइबारे पेट पूरे आउ गोटे जिनस अच्छी आत्मसंतोष जो पेट अलग बागिया पूरी जाए मुझे आज्ञा मन पूरी जाऊ ना पेट कौन पूर ना आज्ञा आपड़ जाना मुझे हाँ आज्ञा मु महामूर्ख मुझे जान नी प्रकृत कथा आपण पेट पूरी जाऊ ना आज्ञा पेट मो पेट पूरीवा जाए मुझे ताको ये कर मोर जेते डेरी जाऊ पछे मो मन को जिते संतुष्ट न हो मो आखि की जो पर्यंत सी भल न लगे मुझे पर्यंत सजाऊथी मुझे पर्यंत बारंबार फूल देकी थी फेर काढ़ुथी एपटुआ सजाऊथी सेपटुआ सजाऊथी माल गुंथुथी महाबाबूरे तुलसी माल दौथी ये करी एमती पटनायकर जोरजार चली थाए ये होता है अनेक वर्ष जाइए दिने पटनायक को आस्ते आस्ते से अनुभव कले भोक लगुना भोक लगुनि खाइबा को इच्छा होनी कहले कौन गैस फैस हो गैस्ट्रिक फैस्ट्रिक हो डॉक्टर देखले औषध भी खाइले डॉक्टर ये तापर आस्ते आस्ते कौन है ना तांको शरीर क्षीण होगा लगिला दुर्बल बहुत दुर्बल होगा लगिला तापरे कौन है दिने सी मल त्याग करने को जाइछन्ती देखिले मलरे किछि रक्त आसी तो भाविले जे किछि असुविधा होइतो से डॉक्टर कति गले डॉक्टर कहले आपन को पाइल्स माने अर्श होइछि अर्श पई आपनकर मलरे रक्त आउछि अर्श पई मेडिसिन खाइले मानसिक स्तर रे से प्रस्तुत होइथांती अर्श होइछि एमती तो मझिरे मझिरे रक्त पड़ू थाए अर्शर औषध खाऊ था एमती अनेक दिन बीती जाइछि
ଅନେକ ଦିନ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବିତି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଅର୍ସର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥାଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଅଲଗା ଡାକ୍ତର ଦେଖିବାର ଇଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଅର୍ସ ହେଇଛି, ସେ ଖାଉଥାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ସ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ପଛରେ କେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରିବା କ'ଣ କରିବା ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା କ୍ଷୀଣ ହେଲା। ଦିନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଠାତ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଭୀଷଣ ବାନ୍ତି ହେଲା, ବାନ୍ତି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅତିଶୟ ଖରାପ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଠୁ ଆସିକିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଲୋକାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଥର କଟକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଭଲ ଇଏରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ଟିକେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିବାରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିକିରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ। ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରାହେଲା, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଇଏରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଂସ ବଢ଼ିଛି। ଡକ୍ଟରମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର ସେ ମାଂସର କଲର୍ ଦେଖିକିରି ତା'ର ରଙ୍ଗ ଆଉ ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜାଣିଦେବେ। ସେଇଠି ବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଏଇଟା 3rd ଷ୍ଟେଜ୍। ଆ ଦେହରେ କିଛି କରିହେବନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିରୁପାୟ। ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରିବେ? ଡାକ୍ତର ସେଠୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଅଲଗା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଲୋଚନା କରିକିରି କ'ଣ ଆର କରିହେବ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆକୁ ଅପରେସନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଠି ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବା ପରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି ଦିଆଯାଇ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ 3rd ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହେଇ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇ ଯଦି କେମୋରେ ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଅପରେସନ୍। ନହେଲେ ତ ଏବେ ତ ଅପରେସନ୍ କରିବନି। ଅପରେସନ୍ କଲେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ କେମୋଥେରାପି ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର ତାପରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମୋଥେରାପି ହେବ। ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମୋଥେରାପି ଚାଲିବ, କେମୋଥେରାପି ଆପଣଙ୍କୁ କେଇଟା କେମୋ ଦିଆହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ପାଇଁ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିନିୟର ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଛନ୍ତି 6ଟି ପରେ ଫେଉଣି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ ହେବ, ହେବ। ତା ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ ସରିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ କଣ୍ଡିସନ୍, ଅପରେସନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଅପରେସନ୍। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ, ବସ, ମୋ ପାଖରେ ବସ। କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଆହୁରି କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା କି ମୋତେ? ନା, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ତା ସହିତ କଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନରେ ଆମେ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ମୁଁ କେବେ ଏବେ କ'ଣ ମାନିବାରେ ଅବହେଳା କରିଛି କି? ଯାହା କହିଛ ମୁଁ ତ ତାହା ମାନିଛି।
इवन भी तमेर गोटे कथा मत बहुत कष्ट दिए जे तमे ठाकुर घरे जेतबेले पूजा कर फूल तोलिया को तमे जीव तांको पई लुगा तमे आनिब सब करिब फूल माळ भी तमे गुंथ किंतु मु स्त्री हिसाब रे जदि कहबी मु आज माळटा गुंथि दउची तमे कहबो नाही कई हाथ मारेनि तमें आसब खाली नमस्कार कर तुम जब मंत्र पढ़िया कथा पढ़ो कि प्रार्थना कराया कथा ताठी कई हाथ मारबनी तमें मु जो विग्रह रखी से विग्रह के ना आउ पाखे जो छोटिया विग्रह अच्छा तमें तुम किंतु ये मोर छोटू ये कहते देख मोर जो अवस्था है मु उठी पारुनी बिछणार मेडिकल बेड्रु उठी पारुनी तमें काली जाओ जहाँ को आम ये को जाओ घर को जाई गोटे छोटिया टर्किश टाउल ले ताकू धरिकी आस धरिकी आसवा परे जीवन में जहाँ को मु तुमको हाथ मरई दे नथिले आज से अवस्था है मु तुमको कहूँ तमें ताको कोड़े काखई धरिकी आस ताको आनिबा पूर्व किसी खुआई आनिथव आ ता देहरे किसी तुलसी पकईकि आनिथव तुलसी पकईकि ता देहरे किसी तुलसी पकईकि आनिथव धरिकी आस मो पाखକୁ तमें आसी सारा पर्यंत मु इंजेक्शन औषध नेले भी मु जो सालाइन से ओराली नाक बाटे ओराली दिखाई तुम न आसवा जाए ओराली नेबी गोटे जिद धरी किंतु मेडिकल जापर ना ये कौन पाई स्त्री ता पर दिन सका पलि मयूरभंज गाँ को पलि आसती स्वामी जहाँ कहते महाप्रभु विग्रह से विग्रह धरी आसवाई से डाक्तर माने भी व्यस्त हो अरे ये लोक गोटे जिद्दी धरती नाई मु खाइबिनी मत जहाँ सालाइन लगी बचे मु खाइबिनी मैंने मु खाइबिनी किंतु रहस्य भी तो कई जाना एमती जाइए गोटा दिन जेतु एत गुड़ा बाट भुवनेश्वर ये गोटा दिन पर स्त्री आसिक पहुँचे जो पहुँची जो आंख हाथ को देती तौलिया भितर गुरे आंकर कोटी आदर माने जमती कथबार्ता जमती माने डगडगर होकर कही जाऊँच आ ते भल लगुन मु पलि आसली तू खाई नथबु तू तते तो भलकि न सजेदेले तते खुशी लगे ना से तू मुँह सुखे दऊ मु पुणी ते सजाए मु ते चंदन एमती घोरिकी पिंधाए तो देहरे सर्वांगे चंदन न बोली देले तते तते बहुत कष्ट हुए पढ़ना बाबू तो एमती कथबार्ता हो चलते स्त्री कहते कौन ये पागल हो गले कि एमती कौन कथबार्ता होती सहित एमती कुंडे कांदुंट ये कर पदटे भी कहीना जे अरे मो देह मत एबेगिया रोगटा देदेलु जो डाक्तर कहूँ मु बचीबी डाक्तर कहूँ मत ऑपरेशन करहबनी डाक्तर कहूँ यही स्टेज हो गला पदटे ना केवल महाप्रभु कथा महाप्रभु सागर महाप्रभु कथा होती सेठू तांकर से जो बेड पाखे जोटा आपण मैंने देखते बेड केबिन बेड पाखे गोटे टेबुल दिखाई थाए जो औषध इंजेक्शन सब रक्षा कर ऊपर थाकटा ये कर दिया सफा कर दिया स्त्री सफा कर दौरान जहाँ जिनस थिला ये थिला मो कड़ू को ये कड़ू को मुंड पाखक घिनी आस तादे खबर कागज पकई दियो खबर कागज पकते महाप्रभु को से तौलिया उपर महाप्रभु को रखते सेठू स्त्री की कहते देख मु तुमको कहूनी मोर सेवा करने केबे भी कही कि मु बेड्रे पढ़िया बेले मत मो गोड़ हाथ बिंधुची एत जंत्रणा हो मत ना ना अरे कौन कहवा कथा कह तमें एत रहस्य कहीं करुच तमें जहाँ कह तुम स्त्री तुम जहाँ कह मु मानवी ना देख यही यार हॉस्पिटल यही कंपाउंड भितर बहुत फूल अच्छे तमें सबुदिन सकाळू जाइकिरी आमे तो ये मसे रहा कि 1.5 मास रहा मु तो जानी डॉक्टर कहते जेपर्यंत आपण शरीर केमो सरला परे पेट स्कैन हम पेट स्कैन हैला परे जदि आपण शरीर
କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଆମେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଅପରେସନ୍ କରିବା କି ନାହିଁ ସ୍ଥିର କରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ ସବୁଦିନ ଫୁଲ କିଛି ତୋଳିକିରି ଆଣିବ। ଆଉ ତୁଳସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ଆରି ଭିତରେ, ତୁଳସୀ କିଛି ଆଣିବ ମୋତେ ଆଣିଦେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ଫୁଲ କିଛି ତୋଳିକିରି ଆଣନ୍ତି, ତୁଳସୀ କିଛି ବି ଆଣନ୍ତି, ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଛଣାରୁ ନ ଉଠି ପାରିଲେ ବି ଅଧା ଉଠି ଯେମିତି ଅମାପ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ସେମିତି ଯେମିତି ଘରେ ସଜାଉଥିଲେ ଫୁଲକୁ ଫେର କାଢ଼ିଦେବେ, ଏପଟୁଆ ସଜେଇବେ ସେପଟୁଆ ସଜେଇବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସେଠି ବି ସେମିତି ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ସେମିତି ହେବନି କେମିତି? ମୋ ପେଟ ପୁରେନା ପରା। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ପେଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଯାହା ପେଟରେ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଯେ କେତେବେଳେ ମରିବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ପେଟକୁ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ଯାଇନି ଆଜିକି 4 ମାସ କି 5 ମାସ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦାନା ଟିକେ ଯାଇନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ କହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପେଟ ପୁରେ ନା ପରା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ନ ସଜେଇ ଦେଲେ ସିଏ ଭଲ ଦେଖା। ସେ ନିଜେ ପରା କହିଦେବ ନାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ଫୁଲ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ଏଠି ତୁଳସୀ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ସିଏ ନିଜେ କହିଦେବ ନାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି। ନିଜେ ସୂତା ଧରିକିରି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀର ମାଳ କରିବା, ଫୁଲ ସଜେଇବା ଏମିତି ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମାସେ 15 ଦିନ। ତା ସହିତ ବି କେମୋଥେରାପି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁଳସୀର ମାଳ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଭାବର ଲୁହରେ ମହାସ୍ନାନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ ଭଲ ପାଇବା ନିରନ୍ତର ଦିନଟିଏ ବି ତାରି ଭିତରେ କେତେ ଥର କେମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେମୋ ଚିକିତ୍ସା କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ରିଆକ୍ସନ୍ କରାଇଲା ବେଳେ କେତେ ଚଟା, କିଛି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଇଏ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, କହିଲେ ସେ ଦିନ ପାଇଁ କହନ୍ତିନି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାଳିଆ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ବି କହିଥାନ୍ତି ଦେଖ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେବେ ଜଣେଇବନି, ସିଏ ଆସିଛି ଏଠିକି ଆସିଛି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ ବୋଲି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଘରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଏକୁଟିଆ ଥିବ, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ତାକୁ ସଜେଇ ନହେଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ନା, ତାକୁ ଗାଧେଇ ନଦେଲେ, ତାକୁ ଦେହରେ ଗାଧେଇକିରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ନ ବୋଳିଲେ ତା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଜଳନ ହୁଏ। ସିଏ ଏଠି ଆସିଛି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କେବେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେ, କହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏ ମଣିଷ କିଛି ମଣିଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏମିତି ଯାଇଛି, ମାନେ କେମୋର କୋର୍ସ ସରିଛି, ତାପରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ପୁରା ସକାଳୁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ରହିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଅତି ଭୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସେମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ପାଇଁ। ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେଦିନ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲେ, କରିନା ସେଦିନ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କିନି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଆସିବେ। ପଟ୍ଟନାୟକ 6:30 ପରେ ସେଦିନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଲେ ଆରେ ଲୋକଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି, କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇନଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଉଠେଇବି ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଠିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇଲନି, ଏମାନେ ତ ଆସିବେ ମୋତେ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆକୁ ସଜେଇନି, ମୁଁ ଆକୁ କରିନି, ତୁମେ ଆଣିଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଆଣିଛି, ତୁଳସୀ ଆଣିଛି, ସବୁ ଆଣିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ତୁଳସୀ ବଣଟା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ତୁଳସୀ ଆଣିଛି, ଫୁଲ ଟିକେ କମ୍ ଆଣିଛି।
पट्टनायक खोजते अरे से पट्टनायक बसुँच महाप्रभु को सजेवाई सजाऊँ तुलसी दौरान से मेडिकल टीम तांकर लोक आसछन्ती आज्ञा आसतु पेट स्कान पाई आपणकर पेट स्कान तांकर सीरियल नंबर थाए तापरे आउ जने सीरियल नंबर आंकर एक रे थाए ये सब कहते देखो आप बाहर अपेक्षा करूँ ना आपण समय हो गला आपण समय अतिक्रांत ना समय मो समय मु जानी कहाँपाई मोर पेट स्कान आज पछे न हो मु एबे जाई परिबे नहीं आपण बाहर अपेक्षा करंतु मु कहली आपण तांको से कथा कहले ना हाँ कहीं ना मो पेट पुरु नहीं ताको सजे चलछि मो पेट पुरीबा पर्यंत मु सजेबी ताको कम से कम 1.5 घंटा तांको लागी से दिन 1.5 घंटा भितर मेडिकल स्टाफ आसिक 4 थर 5 थर कबाट नॉक कर स्त्री जाइए ये कहते आपड़ जानी ना ये पेसेंट जी जानी ना सी जो कमटी कर जो थे अच्छा ब्रह्मांड रे जहाँ हो गले भी से उठे ना आपड़ देखु महाप्रभु को प्रति केते भल पाइबा नाकरे पाइप पशि हाथ में सालाइन सबुआड़े गोड़र एमती कौन सी जगह ना मुझे देखती कौटी चिन्ह ना से केते पाइप पशि सिरिंज चुंची पशि ये करदी से जो 4-5टा पाइप पशि एठी कणा होकरी एठी गोटे पाइप दिखाई सब पशा तादे से मास धरी निज पेट पुरौता महाप्रभु को सजेकरी सरी सब स्त्री कहते डाक एथर मुझे से व्हील चेयर से जाऊँच पेट स्कान हाँपाई पेट स्कान होकर पेट स्कान होकर आसछन्ति पेट स्कान रूम रे रही महाप्रभु को सेमती सजे चलता डॉक्टर मैंने अपेक्षा करथांती पेट स्कान रिपोर्ट केतोले आसीबो दिने 2 दिन पर पेट स्कान रिपोर्ट आसीबो स्त्री पुओ 2टी पुओ तांकर से मैंने व्यस्त हो जाती कौन बापांकर पेट स्कान रिपोर्ट आसीबो हे प्रभु से स्त्री अली हे प्रभु ये जो कैंसर जीवाणु को एमती कर था ये तो भल हबार नहीं गोटे जिनस तो जे डॉक्टर गोटे आशा देखे जदि केमोरे से अवस्था को आसी जाए कैंसर टिके ता चारियाडू जो स्प्रेड करथिला सेतिक ये जाए ऑपरेशन अवस्था को आनी दियो समस्त यही अली थाए किंतु पट्टनायक बाबू स्थित प्रज्ञ तांकर पेट पुरौथांती महाप्रभु को सजेबारे दिने संध्यारे 3-4 जन डॉक्टर सहित तांको ट्रीटमेंट करथवा सीनियर डॉक्टर हठात कि दौड़िक आसछन्ती पट्टनायक को हठात कि दौड़िक आसछन्ती अनैचन्ती सेठू पट्टनायक को अनैचन्ती आखि रे विस्मय भाव सी सेठू कहउछन्ती बसिछन्ती कहउछन्ती सार ये अद्भुत केमती हो गला आमर से जे सीनियर डॉक्टर से कहउछन्ती मोर 19 वर्षर ऑन्कोलॉजिस्ट मु कैंसर विभाग 19 वर्षर अभिज्ञता भितर ये विज्ञा विरल जिनस मु देखी ना ना कौन होगा स्त्री ये से छानिया ना आपण को पेट स्कान रिपोर्ट आसी मत जो मो जूनियर माने लैबोरेटरी ये करके रिपोर्ट नहीं देखेले आश्चर्य आपण को सही जगह रे कैंसर गोटे भी जर्म ही नांती स्त्री माने कांदिकी गड़ी जाऊँ पुओ मैंने खुशी रे कांदिकी गड़ी जाऊँ पट्टनायक स्थित प्रज्ञ अनैचन्ती महाप्रभु को अनैचन्ती कहते केमती हो गला ये आपण को ट्यूमर रे भी आपण को जोटा कैंसर से कैंसर सेटा खाली ट्यूमर हो जाए कैंसर चिन्ह वर्ण ना तेणु बर्तमान साधारण रोगी जी ऑपरेशन पाई आसंती आपण होचंदी सेही रोगी मात्र अध घंटा कि घंटाए लगे आमे खाली ट्यूमरटा बाहर करदेले आपणकर से ऑब्स्ट्रक्शन जोटा खाइबा नली भितर रही सेटा हटी जीव आपन तो कैंसर किए भल कला आमे जानिनु आमे तो भल करी नाउ असंभव मेडिकल साइंस रे एमती हेई नाही
ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁମରଟା ସେଠୁ ହସିଗଲେ କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପେଟ ଖାଇବାରେ ପୁରେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି କି ବିକଳ ହେଇଛି, ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ମୋର ଭୋକ କରୁଛି। ମୋର ଭୋକ ଏ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପେଟ ପୁରେ ଏଇଠି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ମୋ ପେଟ ପୁରେ ଏଇଠି। କୃପାମୟ, କରୁଣାମୟ, କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ସେ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ। ଆଉ ଯେମିତି ଚମତ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବା, ଭରସୀ ଥିବା ମଣିଷର ପାଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, କରୁଣାମୟଙ୍କ କରୁଣାରେ ଜଗତ କରୁଣାସିକ୍ତ ହଉ। ରହିଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।